तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज टीएमए कराने जा रही हूँ मैं आपको, ठीक है जी। आपका ये 20 नंबर का असाइनमेंट है और आप सब जानती हैं कि 20 नंबर ये आपके पूरे के पूरे आपके हाथ में है। अगर आप ये 20 नंबर का असाइनमेंट अच्छी तरीके से करती हैं तो ये पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, ये आपके एग्जाम में काउंट होंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि पहला जो कुछ सवाल 40 से 60 नंबर तक के हैं, और कुछ और आगे हम चलेंगे, कुछ और जवाब आते हैं। तो पहले हम देखते हैं, देखिए सभी सवालों के जवाब देने जरूरी है, हर एक सवाल के नंबर उसके सामने दिए गए हैं। इसके अलावा सबक भी देख लीजिए, सबक 9 देखिए, हर सवाल जाहिर है इतने सारे जवाबात आप कहाँ से देखेंगी, तो सबके सबक भी देख लीजिए। ये देखिए सबके सबक भी साथ में दिए गए हैं। देखिए तो पहले अपनी शीट पर अपना नाम लिख लीजिए, अपना जो भी आपके उसका जो कोऑर्डिनेटर ने आपको नंबर दिया वो नंबर नोट कर लीजिए और अपना मजमून लिखिए। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल जो है इसके 2 हिस्से हैं। दर्ज झेल सवालों में से किसी एक का जवाब तकरीबन 40 से 60 अल्फाज में दीजिए, ठीक है। एक मखलूत हिंदुस्तानी सकाफत की नशोनुमा में सूफी संत के ताउन का जायजा लीजिए। ये आपने पढ़ा है, ये आपको मैंने एंशिएंट इंडिया में से बताया है। इसका सबक नंबर 9 में से आप देखेंगे कि सूफी संतों ने भी हिंदुस्तान में बहुत अहम किरदार अदा किया। सूफी संतों ने खास तौर पर उन सूफियों ने जो हिंदुस्तानी समाज को बुराइयों से बचाना चाहते थे, उन सूफी संतों ने भी, जिसमें हजरत निजामुद्दीन औलिया का नाम भी ले सकती हैं आप और दूसरे सूफी संतों का नाम भी ले सकती हैं। सबक नंबर 9, ये आपको सबक नंबर 9 में से देखना होगा। सबक नंबर 9 खोलिए। आप इसका जवाब इस तरीके से लिख सकती हैं कि एक मखलूत हिंदुस्तानी सकाफत की नशोनुमा में सूफी संतों ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। उन सूफी संतों में हजरत निजामुद्दीन औलिया का नाम भी शामिल कीजिए। सूफीज़म ये देखिए, हिंदुस्तान में सूफीज़म, ये देखिए सूफी संतों ने किस तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से मतलब हिंदुस्तानी समाज को बेहतर बनाने में किस तरीके से काम किया। तो इसमें आप देख सकती हैं चिश्ती सिलसिले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, आप उनका नाम लिख सकती हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने भी हिंदुस्तानी समाज, तो आप ये नाम नोट करती जाइए इसमें कि सूफियों ने हिंदुस्तानी समाज को बदलने में बहुत अहम किरदार अदा किया, जिसमें खास तौर पर चिश्ती सिलसिले के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह थे, जिन्होंने अपनी तालीमात में ये बताने पर जोर दिया कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, लोगों को एक दूसरे के काम आना चाहिए। औरतों के हुकूक पर उन्होंने खास तौर पर बहुत तवज्जो दी। तो ये एक आप इनका नाम लिख सकती हैं। इसके अलावा आप हजरत निजामुद्दीन औलिया का नाम लिख सकती हैं। इसके अलावा नागौर के शेख हमीदुद्दीन और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली में, आपको पता कुतुब मीनार नाम सुना है ना सब बच्चियों ने, आप सब बाहर की बच्चियां सबने नाम सुना है कुतुब मीनार का। तो आपको पता है कि कुतुब मीनार जो है ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनके नाम पर रखा गया है। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा शेख हमीदुद्दीन नागौर के, इन सब ने हिंदुस्तानी समाज में सूफीइज्म पर बहुत ज्यादा जोर दिया। शेख फरीदुद्दीन पाकपट्टन पाकिस्तान में है, पहले तो ये यहीं था इंडिया में, अजोदन पट्टन पाकिस्तान के शेख फरीदुद्दीन बाबा फरीद जिन्हें कहा जाता है, बहुत मशहूर वहाँ के ये सूफी कहलाते हैं। वहाँ के क्या, पूरे देखा जाए तो पूरी दुनिया मानती है इनको। पूरी दुनिया से जिस तरह लोग हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास आते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास आते हैं अजमेर शरीफ, जिस तरीके से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास आते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से लोग शेख फरीदुद्दीन यानी बाबा फरीद की जियारत के लिए भी जाते हैं। इन सभी ने गरीबों की मदद की। इन सभी का मकसद हिंदुस्तानी समाज में जो छूत छात
ہندوستانی سماج میں جو ذات برادری، ہندوستانی سماج میں جو اونچ نیچ تھی، اس سب کو ختم کرنا ان کا مقصد تھا. ٹھیک ہے، دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل پراپر دے دیا ہے میں نے آپ کو، سارے نام دے دیے ہیں. سمجھ میں آیا؟ آپ اس کو اس طریقے سے اٹیمپٹ کریں گی، صوفی سنتوں کے نام لکھیں گی اور صوفی سنتوں نے سماج کی بہتری کے لیے کیا کیا. ریاضی کے میدان میں بودھیان کے کسی بھی دو تعاون، ریاضی میں بدھوں نے کس طریقے سے ریاضی میں بڑی مدد کی، اس کو ہم سبق نمبر 15 سبق نمبر 15 کھول دیجئے. میں چاہوں تو ایسے ہی آپ کو بتا سکتی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے میں نے لیسن پڑھایا اور خود بھی مجھے چیزیں پتہ ہیں، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کو اپنے ٹی ایم اے کے لیے خود سرچ کرنے کی عادت پڑنی چاہیے. تو دیکھیے، ریاضی اور علم فلکیات، خالی ریاضی کا دیکھیں، انہوں نے کہا ہے، دیکھیے، بودھیان، آریہ بھٹ، برہم گپت، بھاسکر آچاریہ، ناگارجن، بڑا مشہور نام ہے ناگارجن کا، ان سب نے ریاضی اور سائنس کے میدان میں بہت ترقی کی ہے. ان سبھی نے یہ جدید ریاضی، جدید تھیوری کو بہت فروغ دیا. جدید ریاضی اور جدید اس کو فروغ دینے میں ان سب کا بہت بڑا کردار ہے. تو جب ہم ان کے بارے میں دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں سنتے ہیں، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے، آپ دیکھیں، آپ کو بڑی حیرت ہوتی ہوگی کہ آج جو ہم ریاضی دیکھ رہے ہیں، آج جو ہم سائنس دیکھ رہے ہیں، اتنی زیادہ سائنٹیفک نالج کے بعد، اتنی زیادہ سائنٹیفک انوینشنز کے بعد، ایجادات کے باوجود، جو پرانے ہمارے ریاضی داں ہیں، پرانے ہمارے سائنسداں ہیں، انہوں نے کتنا اہم کردار ادا کیا ہے. ان سب نے جدید ریاضی کی تھیوریوں کو ایجاد کیا. جدید ریاضی کی تھیوریاں، ان سب کی مطلب اصل مقصد ان کا یہی تھا کہ یہ ریاضی پر، جدید ریاضی کے طور پہ مطلب اس کو انٹروڈیوس کرا سکیں. اور اس کے علاوہ ان سب نے بودھیان، دیکھیے، بودھیان وہ پہلا فرد تھا جس نے ریاضی کو کئی تصور دیے. کیا کیا؟ پائی، میں نے آپ کو بتایا تھا، پائی یہ جو ہوتا ہے نا، یہ پائی جو ہے، اس کی ایجاد کرنے والا بودھیان ہی تھا. ان سب ریاضی دانوں میں سب سے امپورٹنٹ آپ دیکھتے ہیں بودھیان وہ پہلا آدمی تھا جس نے ریاضی کو کئی طریقے سے انٹروڈیوس کرایا. بودھیان، یاد رکھیے گا یہ نام. بودھیان جو آپ سے سوال کیا ہے، کیا کام تھا اس کا؟ ایک تو اس نے پائی کی قدر کو سب سے زیادہ بڑھایا. ٹھیک ہے، اور آریہ بھٹ، دوسرا نام آپ آریہ بھٹ کا بھی لے سکتے ہیں. انہوں نے خالی بودھیان کا پوچھا ہے آپ سے. اس تو آپ جانتے ہیں فیثاغورس اصول کے نام سے، آج جو ان کا وہ ہے کام ہے پائی کا، وہ فیثاغورس کے نام سے جانا جاتا ہے. تو آپ یہ بودھیان کا یہاں سے لے سکتی ہیں. ٹھیک ہے، سوال نمبر 2 کا جواب آپ کے پاس یہاں سے مل سکتا ہے. ٹھیک، کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ جواب مل گیا. پائی کی شروعات ہوتی ہے بودھیان کا ہی، دیکھیں، 2 تعاون. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں درج ذیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب 40 سے 60 الفاظ میں. وہی دیکھیے، کنہی 2 خصوصیات کا ذکر کریں جو ہندوستانی ثقافت میں روحانیت کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہیں. بہت آسان سوال ہے، آپ چاہیں تو اس کا جواب خود بھی لکھ سکتی ہیں، لیکن آپ سبق نمبر 2 میں دیکھیے، ہندوستان کو خاص طور پر روحانی سرزمین کے طور پر جانا جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کیوں. ہندوستان میں جتنے صوفی سنت ہوئے، جتنی تحریکیں شروع ہوئیں، وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں ہوئی ہیں. صوفی سنت آپ دیکھ رہے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء، جن کے میں نے نام دیے ہیں آپ کو، ظاہر ہے سب روحانی رہنما تھے ہمارے. حضرت نظام الدین اولیاء، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید شکرگنج کہتے ہیں ان کو، بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے وہ نام ہیں جنہوں نے روحانیت کو فروغ دیا. یہ کہتے ہیں روحانیت، دیکھیے، ہندوستان کو روحانیت، سوال کیا تھا؟ سوری سر، روحانیت کی اہمیت. جی ٹھیک ہے. روحانیت کی اہمیت کو 2 خاص باتیں کون سی ظاہر کرتی ہیں؟ روحانیت کو ظاہر کرنے میں سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ ہڑپا عہد میں سیاروں، ستاروں اور پیڑ پودوں سے متعلق
बेहतरीन किताबें लिखी गई और उसी वक्त ये रूहानी तसव्वुर भी, ये भी रूहानी तसव्वुर है कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है और दुनिया गोल है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि उस ज़माने में सादगी पर, रूहानी तसव्वुर था वो उस ज़माने में सादगी पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। तो आप यहाँ से रूहानियत का जो आपका सवाल है उसको आप इस सफ़े से 17, पेज नंबर 17 है बच्चों ये, ठीक है। अब देखिए, संस्कृत बहुत सी हिंदुस्तानी जबानों की माँ है जी। सवाल नंबर 3, अच्छा फलकियात में आर्यभट्ट, ओके आर्यभट्ट निकाल दीजिए सर, अभी मैंने निकाला भी था। सबक नंबर 14, देखिए आर्यभट्ट वो रियाजीदां था, वो साइंटिस्ट था जिसने सितारों के इल्म पर बहुत ज्यादा काम किया। सितारों के इल्म पर काम करने वाला आर्यभट्ट था। देखिए, माहिर फलकियात, माहिर सितारा शनास और तबीब था। ये देखिए, ये सफा देख लीजिए, सफा नंबर कौन सा है सर? सफा नंबर 270, 270, सफा नंबर 270 नोट कर लीजिए, सफा नंबर 270। तो हम आर्यभट्ट के बारे में जब जानते हैं बच्चों, तो हम देखते हैं आर्यभट्ट एक ऐसा रियाजीदां था, एक ऐसा साइंसदान था जिसने बहुत सी चीजों पे काम किया। आज जो भी सितारों का इल्म हम देखते हैं ना, जो भी आज हम जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण, ये सब बताने वाला हमें आर्यभट्ट है। और देखिए सदी, देखिए कौन सी, 5वीं सदी, 5वीं सदी, देखिए उस जमाने की बात है ये। अब जबकि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, अब आप ये पता लगा लेते हैं कल बारिश होगी या नहीं, 5 दिन बाद बारिश होगी या नहीं। थोड़ा साइंस ने तरक्की तो की है, लेकिन आज भी जो ये साइंटिस्ट थे हमारे, जो ये साइंसदान थे, इन्होंने जो शुरुआत की है, समझ रहे हैं आप, उसी पर ये तमाम चीजें चल रही हैं। बेस देखिए, एक नुक्ता मिलता है ना इंसान को, एक नुक्ता, उसी से आदमी घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। ये देखिए, ये है साइंस का उसूल। ये देखिए, साइंस का हर चीज का उसूल ये है। क्या उसूल है? ये बहुत आसान, ये नुक्ता मिलना चाहिए था, बस ये पता होना चाहिए था कि हाँ जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, बस इतनी बात पता चली। उसके बाद साइंटिस्ट ने लगातार पता मुझ पे काम करते रहे। और देखिए आज आप देख लीजिए, सूरज का ग्रहण कब पड़ेगा, चांद ग्रहण कब पड़ेगा, बारिश कब होगी, धूप कब निकलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब पता लग जाता है। अब आप देखिए ना, रास्ते, आप करंट लोकेशन डालते हैं, आपको रास्ते मिल जाते हैं। लेकिन ये सारी, बेशक आज टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की की है, लेकिन पॉइंट वही है जहां से हमारे पुराने रियाजीदानों ने, हमारे पुराने साइंटिस्ट ने शुरुआत की थी। आपको पता है, एक बड़ा मजे का किस्सा सुनाती हूं, कुछ कहना है? जर्मनी में एक साइंटिस्ट थे, और उसके बाद क्या हुआ, जब सारी इजादात हो गई, ग्राहम बेल ने टेलीफोन इजाद कर लिया, रेडियो की इजाद हो गई, टीवी की इजाद हो गई, टेलीफोन था बस वो वाला टेलीफोन, ट्रन वाला, तो ये सब हो गया। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, अपना दफ्तर बंद करके वो चले गए। तो लोगों ने पूछा कि आप ये दफ्तर बंद करके क्यों चले गए? कहने लगे बस जो इजाद होनी थी वो तो हो गई, अब और क्या इजाद होगी इसके बाद। लेकिन दुनिया की सारी इजादात उसके बाद हुई। आप देखिए कितना एडवांस, पहले कंप्यूटर का एक बड़ा रूम हुआ करता था, बहुत बड़ा रूम, फिर उसके बाद छोटा हुआ, आज आपके हाथों में मौजूद है, मोबाइल की शक्ल में, है या नहीं है? तो ये जो हमारी शुरुआत है, ये हमारे वो ही है। तो आर्यभट्ट इस मामले में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उसमें भी आता है आपके एग्जाम में कि आर्यभट्ट ने 23 साल की उम्र में किताब लिखी, आर्यभट्टा, जिसमें रियाजी का पूरा उन्होंने खुलासा किया, चांद सितारों का, फलकियात का, इसका पूरा खुलासा किया। तो ये जवाब आपको हुरूफ तहज्जी, देखिए पहली बार हुरूफ तहज्जी, यानी ABCD कह लीजिए, अली बे ते से कह लीजिए, या काखा गा कह लीजिए, इन्हें हुरूफ तहज्जी कहते हैं।
ہے ना। तो ये तमाम इजाद भी उन्हीं की है, आर्यभट्ट की। यहां से आप ये जवाब ले लीजिएगा। कौन सा सफा है सर? सफा नंबर 270। सवाल नंबर 3, संस्कृत बहुत सी हिंदुस्तानी जबानों की मां है। सबक नंबर 6, सबक नंबर संस्कृत। अब आपको एक बात बताऊं, उर्दू भी बहुत सी जबानों की मां है। उर्दू और हिंदी दोनों बहुत सी जबानों से मिलके बनी है। उर्दू को तो वैसे भी लश्कर की जबान कहा जाता है। चूना, मिट्टी, गारा, ये मतलब होता है रेख्ता का। उर्दू को पहले रेख्ता कहा जाता था, यानी वो जबान जिसमें चूना, मट्टी, गारा, सीमेंट सब मिलके जो बनी हो, यानी वो जबान जिसमें सारी जबानों के अल्फाज हों। इसको लश्करी जबान भी कहा जाता था, क्योंकि बाहर से लोग आते थे। तो ये देख लीजिए आप, संस्कृत कई हिंदुस्तानी जबानों की मां है। वेद, उपनिषद, पुराण, धर्मसूत्र सभी संस्कृत जबान में लिखे गए हैं। क्यों है? क्योंकि काफी जबानों से, 22 जबानों में से एक है। संस्कृत हमारी कदीम जबान है, 22 जबानों में से एक है जिसे हिंदुस्तानी आइन में शामिल किया गया है। सारी जबानों की मां इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी जबानों के अल्फाज हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी जबानें मिली जुली हैं। लेकिन उस वक्त जिस वक्त संस्कृत का रिवाज था, उस वक्त संस्कृत वाहिद जबान थी जो पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती थी। आर्यंस की जबान थी, पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती थी, कदीम जबान थी ये, ठीक है। और इसमें बहुत सी जबानें शामिल हैं। वेद, उपनिषद, पुराण, धर्मसूत्र सब इसी जबान में लिखे गए हैं। इसके अलावा इनमें बहुत सी जबानों का मिक्सचर है, इसीलिए इसे हिंदुस्तानी जबानों की मां कहा जाता है, ठीक है। कौन सा सर कौन सा सफा? सफा 96, ठीक है। ले लीजिए, यहां से नोट कर लीजिए। 3A सबक नंबर 6। मैंने आपको पेज सफा नंबर भी बता दिया है। सफा क्या बताया था सर मैंने? सफा नंबर 96। हिंदुस्तानी सकाफत की खुसूसियात की फहरिस्त बनाएं। ये भी सबक नंबर 6 पे ही मिलेगा, सबक नंबर 6 पे ही मिलेगा आपको। हिंदुस्तानी सकाफत की क्या खुसूसियात, इसमें से देख के क्या लिखेंगी? हिंदुस्तानी सकाफत, हिंदुस्तानी तहजीब बहुत कदीम तहजीब है, बहुत पुरानी तहजीब है। इसमें देखिए हमारा कल्चर, हमारी जबान, हमारा आर्ट, हमारी लिटरेचर सब हमारा हिंदुस्तानी सकाफत में आता है। तो हिंदुस्तानी सकाफत में कदीम ज़माने में भी बहुत तरक्की हुई, वस्ती दौर में भी बहुत तरक्की हुई। आप देखिए इसका जवाब आप यहां से नोट कीजिए। हिंदुस्तानी सकाफत पूरा पेज है जी, पूरा सबक है, कहीं से भी ले लेंगे बच्चे। देखिए यहां से लीजिए, सकाफत का मफ़हूम यहां से लीजिए। इसका जवाब कौन सा सफा है सर? सफा नंबर 19 लाइए, सफा नंबर 19 नोट कर लीजिए। सफा नंबर 19 आप यहां से जवाब लिखेंगे इसका। सकाफत का मफहूम बहुत वसी और जामे है, इसकी वजाहत मुकम्मल फाजलाना रवैये के मिजान कुल के तौर पर की जा सकती है। ये मत लिखिए, ये लिख लिए सकाफत इल्म, अकायद, फ़नून, अखलाक, कानून, रस्म रिवाज और सभी कुछ इसमें शामिल होते हैं सकाफत में। सकाफत का मतलब तो वो तहजीब, वो तमद्दुन है ना। जैसे आपका घर है, आपके घर में मैं कहूँ कि आपकी तहजीब, आपकी सकाफत क्या है? आप कहेंगे हमारे आबा अजदाद तो हाफिज थे, फिर उनके बेटे हाफिज हुए, फिर और लोग हाफिज हुए, फिर और क्या सकाफत है? हम लोग इस तरीके से खाने खाते हैं, हम लोग इस तरीके से पहनते ओढ़ते हैं, बहुत चीजें। फिर हमारी सकाफत में ये भी आता है कि हमारे घर में कुछ लोग पेंटिंग्स करते हैं, हमारे घर में कुछ लोग आर्टिस्ट हैं, हमारे घर में कोई म्यूजिक बजाता है। ये सारा हमारी सकाफत का हिस्सा होता है। तो सकाफत में फ़नून, अखलाक, कानून सब कुछ शामिल है। कसरत में वहदत हिंदुस्तानी सकाफत की अहम खुसूसियत है। कसरत में वहदत हमारी सकाफत की खुसूसियत क्या है? हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है जिसमें बहुत सारे फूल एक साथ खिले हुए हैं, जिसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैनी भी हैं, और सब एक साथ
ایک کنٹری میں مل کر رہتے ہیں جو دنیا میں کوئی ایسی کنٹری نہیں ہے. کسی بھی کنٹری میں چلی جائیے آپ, جہاں بھی جائیں گے, ایران میں زیادہ تر آپ کو شیعہ مسلمان ملیں گے, عراق میں بھی آپ کو شیعہ مسلمان ملیں گے, سارے مذاہب جو ایک جگہ مل کر رہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ امریکہ چلی جائیے, سارے کرسچن ملیں گے. یہ الگ بات ہے کہ اب لوگ وہاں پر جا کے بسنے لگے ہیں. آپ یو کے چلی جائیے, وہاں پر سارے انگریز ملیں گے آپ کو. آسٹریلیا چلی جائیے, آسٹریلیا کے لوگ ہوتے ہیں, ان کا کرسچن مذہب ہے. لیکن ہندوستان واحد کنٹری ہے جہاں سارے مذہبوں کے لوگ مل کر رہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کثرت میں وحدت. کثرت میں وحدت, کثرت بہت سارے لوگوں کا ایک جگہ پر جمع ہونا. کثرت بہت کچھ, وحدت ایک چیز. وحدانیت تو آپ جانتے ہوں گے, اللہ واحد ہے, یہ تو آپ سب نے بھی پڑھا ہوگا, ہے نا. تو یہ کثرت میں وحدت کا خاص طور پر نوٹ کیجیے گا کہ ہماری ہندوستانی ثقافت کی خصوصیت یہ ہے کہ کثرت میں وحدت ہے. مفہوم بہت واضح ہے, ثقافت میں علوم فنون سب شامل ہوتے ہیں. صفحہ نمبر 19. میں نے سارے صفحے بھی نوٹ کراتی جا رہی ہوں میں آپ کو. اب دیکھیے, درجن سوالوں میں سے کسی ایک سوال کا جواب 100 سے 150 الفاظ میں دیجیے. یہ تھوڑا بڑا جواب ہوگا اس کا, ٹھیک ہے. وہ 40 سے 60, یہ 100 سے 150. ہندوستان کی نوجوان نسل کے لیے تاریخ کو پڑھنے سمجھنے کی اہمیت کا جواز پیش کیجیے. یعنی ہماری نوجوان نسل تاریخ کیوں پڑھتی ہے نا. اکثر آپ کی گھر میں والدہ بھی بتاتی ہوں گی, ارے آپ کے دادا یہ کرتے تھے, آپ کے نانا یہ کرتے تھے, آپ کی بتاتی ہیں نا, گھر میں بتاتی ہیں نا. وہ ہماری یہ تمام چیزیں جو ہیں, یہ ہماری وہ چیزیں ہیں جو ہماری نسلوں کو تاریخ کے بارے میں بتاتی ہیں. تو تاریخ جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ نسلوں کو ان کے آباء و اجداد کے کارناموں کا پتہ چل سکے. ایک لائن میں تو یہ جواب ہوگا اس کا. لیکن اب آپ جس طریقے سے یہاں سے اس کا چونکہ بڑا جواب لکھنا ہے تو آپ کو یہاں سے لینا پڑے گا. کسی مخصوص ثقافت اور اس کی روایات کو جاننے کے لیے اس کی زبان کے ارتقاء, یعنی کسی بھی تہذیب کو جاننے کے لیے, کسی بھی سماج کو جاننے کے لیے, زبان کی ترقی کے لیے, علم و فنون کی ترقی کے لیے, آرٹ کی ترقی کے لیے, جو ہماری یہ عمارتیں بنانے کا فن ہے اس کی ترقی کے لیے, سبھی کے لیے تاریخ کا جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے لیے کیا کیا کام کیا ہے. یہیں سے آپ اس کو لے لیجئے گا. صفحہ نمبر 95 سے دیکھیے گا, ذرا دکھائیے گا آگے تک. صفحہ نمبر 95 سے آپ اس لیسن میں سے بڑا جواب دینا ہے, آپ اس میں سے نکال سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اس لیسن میں سے نکالنا شروع کیجئے گا. عصری ہندوستانی سماج کے چند اہم امور اور مسائل کی نشاندہی کیجیے. عصری ہندوستانی سماج, عصری ہندوستانی سماج کا مطلب آج کا سماج. ہاں, عصری ہندوستانی سماج کے چند اہم امور اور مسائل. صفحہ نمبر 341 نوٹ کر لیجئے. یہاں سے آپ اس کو شارٹ کر لکھے گا, عصری ہندوستانی سماج کے سماجی مسائل, ثقافتی مسائل. یہاں سے آپ لیں گے, اس میں عورتوں کے مسائل لکھیں گے. پہلے آپ عورتوں کے کیا کیا مسائل تھے وہ لکھیں گے آپ. پھر اس کے بعد کس طریقے سے لڑکا لڑکی جنس کی بنیاد پر کس طریقے سے فرق کیا جاتا تھا. پہلے کیسے لڑکیوں کی تعلیم کو پر زور نہیں دیا جاتا تھا. لڑکیوں کو جو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ کیا تھا کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا, بٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اس بات کو ختم کیا. یہ تمام یہ لکھیں گے آپ اس میں. یہ سب شارٹ کر کے لکھ لیجئے گا آپ اس میں, ٹھیک ہے. اس سب میں آپ کو یہ دینا پڑے گا کیونکہ 150 الفاظ کا آپ کا جواب ہے. جہیز, میں نے آپ کو بتایا کہ جہیز کی روایت بہت زیادہ تھی اور ستی کی رسم تھی. شوہر کے ساتھ لڑکیوں کو بھی جو بیوہ ہو جاتی تھی ان کو زندہ جلا دیا جاتا تھا. یہ تمام عصری سماج کی پریشانیاں تھیں, عصری سماج کے مسائل تھے. یہ یہیں سے آپ کو نوٹ کرنا پڑے گا.
बता दिया, ये पूरा अच्छे से करके लिखेंगे। समाज के मसाइल में जहेज की रस्म भी आएगी, औरतों की रस्म, औरतों की जो हालत थी वो भी आएगी, जहेज की रस्म भी आएगी, इसमें सारे समाजी मसाइल इसमें आप ले लेंगे। जिन्स की बुनियाद पर यानी औरत और मर्द की बुनियाद पर जो फर्क है वो भी इसमें आ जाएगा, छूत छात भी आ जाएगा, इसमें जात बिरादरी भी आ जाएगी, सब छोटा छोटा करके 150 अल्फाज में लिखेंगे आप लोग, ठीक है। सफा नंबर क्या था सर? 341। 10 सवालों में से वही 150 100 से 150 फलसफियाना इल्म की नशोनुमा में चारुवाक है, अच्छा ये तो रहा चारुवाक की, तो चारुवाक स्कूल के किरदार का जायजा लीजिए, सबक नंबर 8। सफा जरूर नोट कर लीजिए, देखिए मैं ये टीएमए बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, 20 नंबर यूं ही के यूं ही आपके हाथ में होंगे, ठीक है। ये देखिए सफा नंबर 140। बृहस्पति को फलसफे के चारूक मकतब का बानी माना जाता है, वेदों और बृहदाना युग में इसका हवाला दिया गया है, चुनाचे फलसफियाना इल्म वाक़फियत की अफजाइश में ये सबसे कदीम मानी जाती है। इसका अकीदा है कि इल्म आगही 4 अनासिर के तालमेल का मासल है, जिनका मौत बाद कोई नामो निशान बाकी नहीं रहता। चारूक फलसफा जो है ये मौत इंसानी जिंदगी का खात्मा है और मुसरत और सरमस्ती जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है। चारूक मादी दुनिया के अलावा किसी और वजूद की मौजूदगी को नहीं मानते थे, चूंकि देवता, रूह और जन्नत फहम से बालातर है। हाँ देखिए चारूक फलसफा क्या था, पहली बात तो ये वो 5 चीजें मानते थे, मट्टी, पानी, आग, हवा और साफ आसमान। लेकिन उसमें से चारूक इसलिए कहा गया क्योंकि वो साफ आसमान को नहीं मानते थे। उनके नजदीक इंसान जो है मट्टी, पानी, हवा और आग से बना है। मादी जिंदगी उनके नजदीक सबसे अहम है, मतलब मादी जिंदगी के वजूद को मानते थे। मौत के बाद का उनको वो कहते थे मौत के बाद कुछ नहीं होता, इंसान मर जाता है, खत्म हो जाता है, मट्टी हो जाता है। और इसीलिए इस फलसफे को चारूक फलसफा कहा गया क्योंकि मट्टी, पानी, आग और हवा ये 4 फलसफे को वो मानते थे, ठीक है। वो कहते थे कि पूरी दुनिया जो है वो 4 अनासिर पर मुश्तमिल है, और वो 4 अनासिर कौन से हैं? मट्टी, पानी, आग और हवा। ये है चारूक का फलसफा, ठीक है। सफा नंबर 140। हड़प्पा के बाकियात की अहम खुसूसियात का जिक्र कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों ये। आप लोगों को मैंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तहजीब के बारे में बताया है। हड़प्पा तहजीब के बारे में मैंने बताया था कि दुनिया की मतलब हिंदुस्तान की सबसे पुरानी तहजीब है। सबसे पहले जो इंसान मतलब हिंदुस्तान में जिसने सबसे पहले पानी के करीब अपना वजूद तलाश किया, फिर उसने एक सिविलाइजेशन, पहली इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है इसको, दरियाए सिंध की तहजीब दरियाए सिंध के किनारे शुरू हुई जो आज पाकिस्तान में है। हड़प्पा भी पाकिस्तान में ही है, लेकिन चूंकि उस वक्त तकसीम नहीं हुई थी, उस वक्त हिंदुस्तान डिवाइड नहीं हुआ था, इसलिए ये हड़प्पा तहजीब जो थी ये आज पाकिस्तान में इसके बाकियात, इसकी खंडर देखे जा सकते हैं, लोग जाते हैं देखने के लिए खास तौर पर। तो ये पहली तहजीब थी, इसके बाकियात। हाँ तारीख के मुतालिक अहमियत देखिए, ये उसका जवाब मिला है। देखिए तारीख के मुतालिक की अहमियत ये है, और सफा नंबर 22, सबक नंबर 6, सबक नंबर 3। इसका जवाब देखिए यहां पर है, बहुत आसान है, बिल्कुल शुरू में ही लिखा हुआ है, यहां से लीजिए आप। हड़प्पा तहजीब का जवाब आपको यहां से मिलेगा। ये देखिए हड़प्पा तहजीब की बाकियात क्या क्या है। वैसे तो उनके खंडर, हाँ नहीं बाकियात की पूछे उन्होंने, बाकियात की अहम खुसूसियात समझ रहे हैं। तो हड़प्पा तहजीब की बाकियात क्या होती हैं? जो खत्म होने के बाद चीजें रह जाती हैं, जैसे हड़प्पा के खंडर रह गए। हड़प्पा के बारे में हमें कैसे पता चला? खुदाई में बर्तन मिले, खुदाई में मूर्तियां मिली, खुदाई में कपड़े मिले,
کھدائی میں جب بہت زیادہ لوگوں کو اتسکتا بڑی تاریخ جاننے کی، تو کھدائی میں پورے ہڑپا کا پورا شہر ملا، تالاب ملا پورا، جس میں باقاعدہ سے سیڑھیاں بنی ہوئی تھی نیچے جانے کی، ٹھنڈے گرم کے کمرے ملے، اس کے علاوہ 3 منزلہ عمارت ملی. تو پتہ چلا کہ اتنی پرانی اتنی قدیم تہذیب میں بھی وہاں پر وہ ان لوگوں نے منزلوں کے حساب سے کمرے بنا رکھے تھے. آپ کوئی سوچ سکتا ہے اتنے پرانے زمانے میں؟ تو ظاہر ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک پوائنٹ چاہیے ہوتا ہے، اس کے بعد چیزیں بنتی چلی جاتی ہیں. تو وہ شروعات تھی بلڈنگیں بنانے کی. وہیں سے آج ہم دیکھ رہے ہیں آپ کہ 40 50 منزلہ بلڈنگیں بن رہی ہیں. تو یہ ہڑپا کی باقیات کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کیونکہ اس سے ہمیں اس پرانی تہذیب کے بارے میں پتہ چلتا ہے. تو آپ یہاں سے اس کو لے لیجئے گا، یہ ہے صفحہ نمبر 24 اور سبق نمبر 3 نوٹ کر لیجئے. ٹھیک ہے، سبق نمبر 3 صفحہ نمبر 24. اب آپ کے پاس آتا ہے پروجیکٹ ورک. یہ آپ کے کرنے کا کام ہے، کسی ایک پر پروجیکٹ تیار کرنا ہے آپ کو. یا تو بھکتی اور صوفی تحریک پہ تیار کر لیجئے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو جو چیزیں ملتی ہیں بھکتی صوفی تحریک کے، تصویریں ملتی ہیں، جیسے صوفی سنتوں کی تصویریں ملتی ہیں آپ کو، گرو نانک دیو کی تصویر ملتی ہے آپ کو، جن کی تصویریں ملتی ہیں آپ کو ان کی تصویریں نوٹ لگا لیجئے. اس کے علاوہ ان کے بارے میں لکھیے، ان کی تعلیمات کے بارے میں لکھیے. فائل لے لیجئے اچھی سی خوبصورت سی، ایک طرف تصویریں لگائیے، ایک طرف ان کے بارے میں لکھیے. اس طریقے سے آپ یہ والا جو ہے تیار کر سکتے ہیں پروجیکٹ. پھر ہر طریق میں سے 2 سنتوں کی شناخت کیجئے. آپ میرے خیال میں یہ زیادہ اچھا رہے گا آپ کے لیے، آپ یہ والا پروجیکٹ کیجئے. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ، کم از کم 10 تاریخی یادگاروں، مندروں، مجسموں، سکوں اور ادب کی معلومات اکٹھا کیجئے. یہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا. دیکھیے، تاریخی یادگاریں، آپ مندر، مسجد، مجسمے، سکے، سب کے چارٹس ملتے ہیں بازار میں. آپ ان کو جمع کیجئے اور آپ ایک اچھی سی رپورٹ بنائیے ان کے بارے میں، اور ان کی تصویریں لگا کر اس کا اچھا سا پروجیکٹ بنا سکتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.